Oke, balik lagi di channel Hims Roar. Kali ini kita bermain Roblox lagi. Sabar. Kita mainin aja lah ya. Bosan lagi. Ya, pasti kita bisa. Bro, segitu. Lah, itu apaan sih? Cheater kah? Ada cheater ya guys. Ada cheater guys. Ada cheater di sini. Waduh, kakak ada cheater guys. Ada cheater dong. Tidak mungkin. Keluar gak jelas. Tidak, kalau pakai sini lagi coy. Dah. Ini kenapa nih? Kayaknya kita memang disuruh main. Kita coba aja dulu. Ini aman kalau ini. Nah, ini kayak. Aduh. Padahal hampir loh. Mencari tur yang matang cuy. Jadinya kita coba terus aja. Aduh, cari tur. Oh, itu ada di belakang deh. Ada juga di belakang. Ini baru yang menantang. Waduh. 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 Gimana lagi itu cuy? Aku lah yang sekarang kena maafkan mantan aku.
Up. Ya, itulah. Lah, mana kepe? Udahlah. Ini apa? Ya kita coba. What is this 3 seconds off? What is this 3 seconds? Waduh. What is this 3 seconds? This is this 3 seconds coba lagi tamat aku butuh timing yang pas. What is this 3 seconds apakah harus lalu? Oh iya dong. What is this 3 seconds
is this 3 seconds song? What is this 3 seconds song? Kita menemukan semua. Hop 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 hop. Oh ini susah tuh. Hop 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 hop. Waduh gimana cara menamatkan ini adikku. What is the 3 seconds song? Ya udahlah. Oke. What is this 3 seconds song? Oh ya kita coba yang ini lah ya sekali-kali. What is this 3 seconds song? Susah banget. This is 3 seconds song. Sakong ala ko na bilin. You basically ano bu? Udah, iya. What is this 3 seconds song? Bila anjir lah. What is this 3 seconds? Tim mendalam pada pandangan pertama ada lagu terus. Seeds color define. Ya, udahlah. What the hell? Help me seeds color. Capeknya. Dari tadi ramai mulu di situ. Aduh, hop, oke. Help me, ya. Ampun, ngeselin juga. Ya. What is this 3 seconds song? What is this 3 seconds song? Oke guys, sampai sekian video kali ini. Jangan lupa dipencet tombol like dan juga subscribe. Bye bye.